Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Quality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique Pasteur et Thème, vous présente ce vidéo, en accord avec L'homme de Dieu, le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Timia koleza na moko. Amani ya Bwana iwe na kila mmoja wetu. Kobana na yena Upendo. naibike vraiment bozali bota Nzambe. Na ninabidi kwanza muko taifa la Mungu. Parce que Nzambe abongisi makamba kitoko pona biso. Kwani Mungu ameandaa mambo mazuri kwa ajili yetu. Libanda kolo Yesu Kristo wa koko sunga biso azate. Nje ya Yesu Kristo yule ambaye anaweza kuwa msaada wetu hayupo. Yende azali pole pona biso. Yeye ndiye mwanga kwa ajili yetu. Na kati ya motema nayo, Kati ya moyo wako ilifolinga Nzambe makasi. imebidi umpende Mungu sana. Osepela na Nzambe mingi. Umpende Mungu sana. Na ibike ezali bota moko motema nango eza mapolele kitoko pona koyamba Nzambe. Ninajua kwamba ni taifa ambayo Mungu ameandaa kusudi apokee neno la Mungu. Parce que naza serviteur de Dieu. Ngawaje niko mtumishi wa Mungu. Biso tomona kaboete me tomona kande ba penser na kata bato. Sisi hatuonake hivi lakini tunaona mafikiri ndani ya watu. Donc tango zo sambela, Wakati unaomba, Zamba zo ndimisa lobike wana vraiment ezali bota Nzambe. Mungu anahakikisha anasema aba ni watoto wa Mungu. Vraiment bozali libota oyo Nzamba alingi mingi. Ninyi ni taifa ambalo Mungu anawapenda sana. Mema yote kotala nde apparence ya esika. Isikuchukue uanze kuangalie hali ya mahali. Je vous dis que le Seigneur alingi bino mingi. Ninabambia Mungu anawapenda sana. Là c'est dans mes prières. Hiyo ni katika maombi yangu. Amen. Je vous dis que Dieu aime cette œuvre. Nasema Mungu anapenda hiyo kazi. Kava na œuvre yo kopambola mama kasi. Na hiyo kazi utabarikiwa sana. Umwana makamuno ko fongwama. Utaona mambo yako yatafunguliwa. Kava na œuvre. Na hiyo kazi. Zalaka kuadore awa wadala parole. Huwa tunaabudu hapa ndani ya neno. Je te dis vrai. Nakwambia kweli. Nazoe biso ce que le Seigneur a dit. Nakwambia ambayo Bwana alisema. C'est une œuvre que le Seigneur connaît. Ni kazi ambayo Bwana anajua. Donc il faut yo vraiment uzana posa ya kukanga makaka na Nzambe na lilakisa. Inabidi wewe kuwe na haja ya kufungana na Mungu katika fundisho. O mizongi sa simate. Usijirudishe nyuma. Que le Seigneur apambola yo richement. Mungu akubariki kwa utajiri mno. Yango tozo kozwa litangi na biso. Tunachukua usomi wetu na livre ya Deutéronome. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Deutéronome chapitre 11. Kumbukumbu la Torati 11. Au verset 10 à 17. Shairi la 10 hadi 17. Car le pays dont tu vas entrer en possession nchi ambayo utakayoingia na kuirithi n'est pas comme le pays d'Égypte, haina kama nchi ya Misri, d'où vous êtes sortis, mahali muliondoka, où tu jetais dans le champ la semence et tu arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Mahali ulikuwa ukimwangilia mbegu yako na ukimwangilia maji namo katika miguu yako. Le pays que vous allez posséder est un pays des montagnes et des vallées. Nchi ambayo mtakayoirithi ni nchi ya milima na mabonde. Et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Ambayo inakunya maji ya mvula ya mbingu. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin. Ni nchi ambayo Bwana Mungu wako anahusika. Et sur lequel ton Dieu a continuellement les yeux. Na ambayo Mungu kila mara anatia macho yake juu yake. Du commencement à la fin de l'année.
kumwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka. Si vous obéissez à mes commandements Mukati sheria zangu que je vous prescris aujourd'hui, ambayo nawaandikia leo, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, kapenda Bwana Mungu wenu, et si vous le servez de tout votre cœur mkamtumikia katika moyo wenu wote et de toute votre âme, na katika nafsi zenu, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, nitawapatia mvua kwa muda, la pluie de la première mvua ya kwanza et de l'arrière-saison. na ya wakati wa mwisho, Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. na utavuna hata mavuno ya inchi na mafuta na nafaka. Que le Seigneur a béni cette lecture. Na Bwana bariki usomi. Ogi Kofanda. Unaweza kaa. Seigneur, je crois que tu es le Dieu de paix et de grâce. Libanda na yo mokonzi mzwazalite parce que yondo sala kaminene. Utele makana makokino pona kofongola bomo izambe ya libota na yo. Nazali kosenga ke zambe yondo sala mokonzi na manso. Ton nom seul. Engengisa nyonso nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ abongela yo vraiment. Bwana wetu Yesu Kristo atengeneze kwa ajili yako. Tozolobela surtout sur les pluies. Tunazungumzia mvua. Tozolobela sur la pluie ya première saison. Tunazungumzia mvua ya kwanza. Mais sur la pluie ya dernière saison. Na mvua ya wakati wa mwisho. Pourquoi tozolobela yango? Kwa nini tunazungumzia? Parce que toza uniquement comme témoin. Kwani tunakuwa kama washuhuda. Toloba kaka makambo ye aloba deja na buku na ye. Tunasema kama mambo yeye alishaisema katika kitabu chake. Parmi makambo aloba na buku na ye, kati ya mambo ambayo alizungumza katika kitabu chake, alobela susu na oetali pluie ya première na pluie ya arrière saison. Alizungumzia kamvule ya kwanza na ya mwisho. Tokotambola par rapport à écriture o ezana Isaïe 34 au verset 16. Tutatembea kulingana na kitabu cha Isaya 33:4-16. Elobi consulter les livres de l'Éternel. Nasema muangalie vitabu vya Bwana. Donc ezana impératif na ordre. Inakuwa na utaratibu. Bazoloba il faut tala buku na Nzambe. Banasema imebidi utizame kitabu cha Mungu. Oyo tokozana nango awa. Mambo ambayo utakuwa nayo hapo. Tokotala nde buku ya Nzambe. Tutaangalia njoo kitabu cha Mungu. Na Isaïe 34 verset 16. Kwa kitabu cha Isaya 33:4-16. Tokotala yango. Tutaitizama. Peto ebike nyonso tokotala kuna na kati. Moko te kozala kobeba. Na tunaangalia yote ambayo tutatizama kule ndani haitakuwa kuharibika. Nyonso ekokokisa mape malamu. Yote itatimilika vizuri. Ekomami lisusu na buku ya Nzambe. Inaandikwa tena katika kitabu cha Mungu. Na Proverbe 16 au verset 4. Mezali 16:4. Que l'Éternel a tout fait pour un but. Bwana alifanya yote kwa faida yake. Nyonso Nzambe asala na tina. Mungu alifanya yote na maana. Ezane lo kote oyo asala pamba ezala. Hakuna yale ambayo aliyafanya haina maana. Melolenge ya mosala na ye. Lakini namna ya kazi yake. Asepelaki asala même des choses naturelles aussi dans la création. Alipenda afanye vitu vinavyoonekana kwa uumbaji. Eko kela kolobela na ba choses spirituelles. Yeye na kuzungumzia mambo ya kiroho. Tozoki quelques exemples. Ndio tulichukua mifano fulani. Tolobaki na Hébreux chapitre 1. Tulisema kwa Ibrania 1 au verset 1. Kwa shairi la kwanza. Et comme Dieu a parlé à nos pères. Bwana alizungumza kwa babu wetu de plusieurs reprises. Kwa hali nyingi. Donc Zamba zalaki koloba azosongela kamba lebele. Mungu alikuwa anasema anarudilia mara mingi. De plusieurs manières. Na hali nyingi. Donc tanga zako songela zako changer ba manière. Wakati alikuwa anazungumza alikuwa anabadilisha. Azalaki kotikala na manière moko te na parler na ye. Hakukuwa anazungumza kwa hali moja hapana. Yango tokotaki dans na ba exemple. Ndio tuliingia kwa mifano. Ya parler du Seigneur. Ya kuzungumzia Bwana. De plusieurs reprises, de plusieurs manières. Kwa hali nyingi, kwa mifano mingi. Tozwaki neti ndakisa. Tulikamata sawa mfano. Ya Eve. Sawa ya Hawa. Lolenge Nzamba za kuforme Eve. Namna Mungu alikuwa naumba Hawa. Ti akei kopesa ye Adam. Akaenda kumpatia Adamu. Metangu Nzamba zo reprendre yango. Wakati Mungu anayarudishia. Tobosa na notion ya Hebreu 1:1. Tusisahau hiyo sehemu ya Waebrania 1:1. Reprenaka la chose. Anarudilia mambo de plusieurs manières. Kwa hali nyingi. Ukasateka ko reprendre kaka na Eve. Usiwaze kama tarudishia tu hewa pana. Yango tolobaki kitanga zo songela likambo kosala Eve. Unasema wakati tarudishia kufanya hewa. Neti na Genèse 5. Kulingana na Mwanzo 5. Azo reprendre yango na forme nini? Anarudilia kwa hali gani? Enoch marchait avec Dieu.
Enoka akatembea na Bwana. Parce que Enoch tanzo tambola na Nzambe. Wakati Enoka anatembea na Mungu, Eza lolenge Nzambe zo former Eve. inakuwa namna Mungu anaumba Hawa Si anetolama. hadi ainuliwe. Onetolama ona eza lolenga zoki Eve a présenté pas Adam. Kunyakuliwa ni hali ya kuonesha hewa kwa Adamu. Dieu a repris. Mungu alirudilia. M'a respecté Hébreu 1:1 d'une autre manière. Lakini anajua Ibrania moja kwa moja kwa ingine namna. Tangu Moïse batelemelie na bajuif baninga naye. Wakati Musa wanasimamia na Wayuda wenzake, Baebisie kita établi juge. wanasema nani aliyekutia muamzi? A comprendre que likambo wana eyokami na lolenga bomaki Egyptien. Akaelewa hiyo mambo imesikilikana namna alivyoua Mumisri. Akimi. Akakimbia Vers Madian. kwa Madian. Alors tanga kima kiwana. Wakati alikimbia huko, A se retrouver qui près du puits. akajikuta pembeni ya kisima. E bana ya Jethro bayaki po batoka mai. Na wana wa Yetero walikuja kushota maji. Mezalaki na bato ba déranger ki bango wana. Kulikuwa na watu ambao waliwasumbua hapo. Ya combattre batu wana. Yeye akavitanisha wao A watu. libérer cette fille de Jethro. Akafungua watoto 7 wa Yetero. Abandi kotokela bango mai. Akaja kuwachotea maji. Kotoka mai wana isa formation d'Ève. Ile kuchota maji na kwa kuumba Hawa. Dieu reprend la manière za ko former Ève Mungu anarudia namna alikuwa anaumba Hawa d'une autre manière. kwa hali nyingine. Parce que komona wana yeka kanda toka mai. Utaona vile yenjo mwenye alishota maji. Oh, le véritable Moïse c'est le Seigneur de gloire. Akumbe Musa wa kweli ni Bwana wa utukufu. Parce que toyebi ke Nzamba asalaki Moïse, Unajua Mungu alifanya Musa, asalaki ye Dieu alimfanya Mungu devant Pharaon, mbele ya Farao. asalaki sur Dieu devant Israël. Alikuwa vile Mungu mbele ya Israeli. Devant Pharaon, c'est un Exode 7 verset 1. Mbele ya Farao ni Kutoka 7:1. Devant Israël, c'est un Exode 4 Mbele ya Israeli ni Kutoka 4 verset 15 tina 17. shaila 15 hadi Le 17. Seigneur tanga azalaki kobenga Moïse na mosala, Wakati Bwana anaita Musa kwa kazi, alobi voici ton frère Aaron. anasema angalia kaka yako Il Haruna te servira de bouche. atakutumikisha sawa kini, Et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. na wewe utasimama mbele yake kwa nafasi ya Donc, Mungu. Moïse azalaki Dieu pour Aaron. Ni kusema Musa alikuwa Mungu kwa Haruna. C'est ça l'écriture qui dit oh Dieu ton Dieu t'a oint. Ni hiyo ndio andiko nasema oh Mungu wako Parce que amekupaka. Moïse qui est Dieu, il a oint Aaron. Kwani Musa ambaye alikuwa Mungu alipaka Or, Haruna. Aaron est sa bouche. Haruna ni kinywa chake. Cela veut dire Moïse na Aaron eza mutu Ni moko. kusema Haruna na Musa ni kitu kimoja. Mais Aaron est un souverain sacrificateur, le chef de tous les Ni peuples. kusema Haruna ni kuhani mkubwa wa Or, taifa yote. or, le chef de tous les peuples, c'est Jésus-Christ Na lui-même. kumbe mkubwa wa taifa lote ni Yesu Donc, Kristo. Aaron soutient ça Jésus. Na Haruna anaonyesha Yesu Moïse paie Jésus. na Musa vile Yesu. Bango nyonso mbele, ce sont des dieux. Wote wawili ni wa Mungu. Oh Dieu, Oh Mungu. ton Dieu Moïse t'a oint. Mungu wako Musa amekupaka. Donc c'est ça la parole du Seigneur. Hiyo ni neno la Bwana. Lolenge moko tanga salaki avec Josué. Namna alitumika na Yoshua. Josué aussi, il était indien parce qu'il devait remplacer Moïse. Na Yoshua alikuwa Mungu kwani ngalibidi mkombee Musa. Et Moïse l'a oint. Na Musa alimpaka. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oh Mungu wako Donc, amekupaka. ozomona ndenge parce que tant bazo lobela sur tous les peuples, Unaona wakati wanazungumzia taifa lote, bazo présenter tous les peuples comme Aaron. wanaonesha taifa lote Donc, kama Haruna. peuple nyonso comme Aaron. Taifa lote kama Haruna. Écriture ni Na andiko gani? na Psaume 133. Kwa Zaburi 133. Zaburi 33. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Ni vizuri na ya kupendeza kwa wakaka kukaa Donc pamoja. tous les frères ensemble Wakati wakaka wote et wanakusanyika comme Aaron. inakuwa Haruni. So on continue l'écriture. Kama unaendelea na andiko. C'est comme de l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Kama Tous les mafuta frères. C'est Aaron. inashuka juu ya Haruni. Donc Wakaka on wote ni va Haruni. présenter tout Israël à Zanakata souverain sacrificateur. Wanaonesha Israeli wote wanakuwa ndani ya kuhani mkuu. Donc c'est que Ni kusema nakati na yango ndani yake tozokende kosaisir aussi tunaenda kushika kwamba que ba mouvement nyonso le Seigneur matikisiko yote ya Bwana asalaki wana na kati ya Moïse ambayo aliyafanya kati ya Musa ezalaki pamba te. haikukuwa bure. Donc ntango azoservir mai wana Wakati anasaidia hiyo eza repetition ya formation ya Eve. inakuwa ni kurudishia kuumba Eva. Tangu aye na l'ère ya roi Cyrus, Wakati anakuja kwa muda wa mfalme Asuri, tangu reine Vashi atosaki te, wakati malikia Wastia hakutii, ba
Enique matowashi ba oyo bazalaki tout autour ya roi wale ambao walikuwa pembeni ya mfalme bazalaki na conseil na bango ensemble avec le roi walikuwa na shauri lao pamoja na mfalme. ezalaki le 7e memukana Ilikuwa wa saba ni oyo memukana azalaki déclaration ambaye alisema qu'en tout cas il faut kaka vacheke ingalibidi tu huyo malikia wasia aende, mais tokoma balettre dans toutes les langues lakini tuandike maandishi katika malugha mpona zote kopanza ngo na baprovince kwa nyonso kusambaza kwa mawilaya zote, olobake bazolukela roi mwasi kusema kwamba wanatafutia mfalme mke. balettre wana ndenge epanzanaki Hiyo mabarua isamarikana mpona baluka mwasi ya roi kusudi watafutie mke wa mfalme. ndenge bazwaki bango baye na bango Namna waliwachukua na kuja babandi nao, koinstruire mpona koede bango wanaacha kuwasaidia na c'est maoni formation encore ya Eve na kwa tena ni uumbaji wa hewa mais d'une autre manière. kwa hali nyingine. Donc Dieu répète. Mungu anarudilia. C'est comme tango zozwa Caïn na Genèse 4. Wakati unakamata Kaina kwa Mwanzo 4, Soko lingo medite likambo ya Caïn. kama unatafuta kujifunza mambo ya Kaina, Yozo luka C-A-I-N. wewe unatafuta CAIN, Okomona oleki exode omoni Caïn te. utaona unapita kutoka hautaona Kaina, Okomona oleki nombre omoni Caïn te. utapita hesabu hautaona Kaina, Okomona komi na Deutéronome utapita na kumbukumbu Caïn zate. Kaina haiko, Oke na juge oleki na yope. unapita hapo vile. Alors tango koma papa na Matthieu 23. Wakati utapia kwa Mathayo 13, Omoni tango Jesus olobake. wakati Yesu anasema Obi, koko bimaneti yango. Après ton komi na 1 Jean 3. wakati anapia kwa Yohana kwanza 3, Ah, au sentir vraiment Caïn yo ba répéter. Kuno moni C-A-I-N. kuno CAIN. Mais Caïn oleki na papa Jebele. Kaina unapopita kwa maandiko mengi, Dieu répète de plusieurs manières. Mungu anarudilia kwa hali nyingi. Okazete ko la répétition ko tikelo kaka na eloko moko. Usiwaze kama kurudilia Mungu ataacha kwa moja moja pana. Tozuna nu répétition ya Nzambe. Tunakamata kurudishia Mungu. Na songe ya Pharaon. Kwa ndoto ya Farao. Pharaon aloti ndoto. Farao anaota ndoto. Amoni bangombe. Anaona mangombe. Après wana aloti deuxième ndoto. Baada ya hayo akaona maono mawili. Amoni matiti. Anaona majani. Ya tanga la muki vraiment moni aloti dendo. Wakati anaamka anasema hapa niliona maono mawili. Mais tango esprit de Dieu yena kati ya Joseph. Wakati roho ya Mungu nakuya ndani ya Yosefu, Elobi nyonso c'est une seule chose. anasema yote ni kitu moja tu. Regardez Nzambe azozwa ngombe arepetango matiti. Angalia Mungu anakamata ngombe Il anarudishia majani. répète de plusieurs manières. Anarudilia kwa hali nyingi. Ayeye moko epai ya Joseph aloti siye ndoto. Anakuja kwa Yosefu anamotesha ndoto. Aloti ndoto soleil étoile na la lune. Anaona ndoto, anajua mwezi na manyota. Deuxième ndoto. Ndoto ya pili, Aloti bagerbe na bilanga. anaona majani shambani. Vraiment soko une intelligence no classe okomona keza biloko mibale kese. Ukakuja na kile Vraiment kwa kana raison. masomo, utakuona keni ndoto bila mbona tafuta. Ozana raison. Una sheria. Mais Jacob le prophète, Lakini Yakobo quand na on a interprété, wakati anatafsiri, amoni yango une seule chose. anaona kitu kimoja. Amen. Ozola na mala. Unaona C'est comme ça la Bible est hiyo ndio Biblia placée. vile ndio inatiliwa. Dans les lignes moko tango tozolo maintenant sur la pluie de la première et de l'arrière saison. Na kwa kitu tunazungumzia mvule wakati wa kwanza. Tokotambola na esprit oyo le Seigneur répète de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Tutatembea na roho ambayo Bwana anarudia kwa hali nyingi na kwa ngambo nyingi. Mais nyonso toko respecter ba borne d'écriture. Lakini tutatii mipaka ya maandiko. Parce que le Seigneur Kwani Bwana na 2 Timothée 1 kwa Timotheo wa kwanza ezotalisa biso inatuonesha que Dieu a mis l'immortalité dans l'évangile. Mungu alitia kutokufa katika Injili. Donc l'immortalité. Unasema kutokufa. Donc l'éternité ça dans l'évangile. Umilele iko ndani ya Injili. Maintenant koyeba kobenga évangile ngo kombo nini? Na ile Injili utaita kwa jina gani? Parce que déjà bapesi yo ndenge Nzamba asali pona évangile ngo. Kwani Mungu amekupatia hali namna amefanya katika Injili. Alobi na 2 Timothée 1 Anasema kwa Timotheo wa pili 1 au verset 10 kwa shairi la 10. et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ambaye onekana kwa Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo, qui a réduit la mort à l'impuissance aliyefupisha kufa na nguvu yake, et a mis en évidence la vie alitia uzima et l'immortalité
par l'évangile. na kutokufa kupitia injili. L'évangile na kati na ezobomba immortalité. Injili katika inaficha kutokufa. Donc ezobomba victoire sur la mort, l'évangile. Inaweka ushindi juu ya kufa. Yango importance ya ko respecter ba borne nyonso évangile ezopesi. Ndio itatupatia namna kutii mipaka ya injili ambayo natupatia. Alors, tokoti mena na kati ya likambo tozana yango. Tunaingia katika jambo tunayo. Tozomona le Seigneur a fait une promesse à Israël. Tunaona Bwana anapatia Israeli ahadi. Alobi ke soki batosi la parole, Anasema kama banatii neno, ye akopesa bango la pluie de la première et la pluie de la dernière saison. atabapatia mbula ya kwanza na mbula ya mwisho. Akopesa bango dans l'année. Atabapatia yo kwa mwaka. Et puis atalisi bango Na anabaonesha na écriture wana kwa maandiko hayo oto totanga na Deutéronome chapitre 11 ambao tunatoka tuma na Kumbukumbu 11. atalisi ke na elobelio ya ye Anaonesha kwa masomo kwa masemi yake. Egypte la pluie ezati Misri mbula haikuwa. elobelio ya ye wana Kwa masemi yake vile. alobi mai ya pluie Anasema maji ya mvula ezaka ka pays d'Abraham ndezomena inakuwa Sasa kwa ile nchi ya Abrahamu ambayo alobi kuna bosalaka effort pona bokoka kuarrose ba jardin kule mnafanyaka nguvu kusudi mwanze mkamwangilia mabustani. mais le pays ke nazopesa Lakini nchi nitawapa emelaka les eaux du ciel. inakunya maji ya mbingu. Donc pour nous comprendre les eaux du ciel, Kusudi tuelewe maji ya mbingu il faut tolanda très bien le pays d'Abraham. imebidi tufate vizuri nchi ya Abrahamu. Azopesa ngo dans l'année. Anaipana kwa mwaka. Mais ceux qui totali les écritures de Dieu, Ukaangalia maandiko ya Mungu na Isaïe 55, kwa Isaya 55 à partir du verset 10, kwa shairi la 10 l'écriture est ezoyibisabiso, maandiko yanatuambia comme la pluie et la neige descendent des cieux. kwa vile mbingu mbula na wingu unaposhuka mbinguni, Le Seigneur azo comparango à sa parole. Bwana anayalinganisha na neno lake. Donc le Seigneur Ni kusema Bwana azo talisa biso anatuonesha que pluie na Isaïe 55 ya kwamba mvula kwa Isaya 10:55 à partir du verset 10 tina 12 kwa shairi la 10 hadi 12 azo talisa biso que eza comparable à la parole. anatuonesha kwamba inalinganishwa na neno. Mesengeli na biso toyeba Ingaribini sisi tujue pona nini le Seigneur kwa nini Bwana awakotikaka pluie moko te asingaliweza kuacha mvula mais a vile. présenté deux sortes de pluie dans l'année. Anaonesha hali ya mvula mbili kwa mwaka. Réponse tozozango na Job 37 Jibu tunaipata kwa Yobu 10 au verset 12 na 13. kwa shairi la 12 na 13. Job 37 Yobu 13:7, les versets 12 et 13. shairi la 12 na 13. Kuna bazoyebisa biso boye, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Wanatuambia ni tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Bazoyebisa biso boye, Wanatueleza hivyo. leurs évolutions. Tobani même na 11. Tunaanza hata wa 11. Bana même na 11. Anja hata wa 11. Bon, tozwaka na 10 pour nous na bonne pensée. Tukamate kwa 10 kusudi tukuwa na fikara nzima. Notez 10 na 13. Andika 10 hadi 13 Ya Job 37. ya Yobu 13:7. Par son souffle, Pumzi yake Dieu produit la glace. Mungu anatosha matanda. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Anafupisha anga mahali mvua ilikuwa inamwangika. Il charge de vapeur le nuage Ana hewa anaipeleka ipate kuwa et mawingu il les disperse étincelant. na anayapoteza kwa hali yake. Leurs évolutions varient selon ses desseins Maendeleo yake yanaendelea kulingana na mpango yake, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne kulingana na utimilivu namna ameyaruhusu sur la face de la terre habitée. juu ya uso wa nchi mahali wanaishi. C'est comme une verge dont il frappe la terre, Ni kama fimbo wapi anapiga udongo, ou comme un signe de son amour qui le fait apparaître. iko kama alama ya upendo ambayo anayoonyesha. Donc la Bible ezoyebisa biso Biblia inatuambia la pluie eza na deux rôles. mbula inakuwa na kazi mbili. Deux grands rôles. Kazi mbili hiyo Ezalaka na rôle ya verge qui frappe, inakuwa na kazi ya fimbo inayopiga, mais ezalaka pe na rôle ya amour. inakuwa vile na kazi ya upendo. Donc na kati ya deux rôles wana il faut elata deux pluies. Na hiyo kazi mbili imebidi ivale mvua. Moko nango il faut elata rôle ya
la verge qui frappe, moja yake imebidi ivale kazi ya fimbo inayopiga, mosusu nango ifuelata signe damu, na ingine yake imebidi ivale alama ya upendo. Maintenant, lakini na kati ya kotala l'écriture, na sasa wakati tunaangalia maandishi, nous comprendre d'abord, tunaelewa ya kwamba première pluie, donc dernière pluie, mvula ya mwisho, wezali pluie ya printemps, ambayo inakuwa ni mvula ya wakati wa mwisho. Écriture ezobenga yango nini na Proverbe 16 verset 15? Andiko naita nini kwa Mezali 16? Proverbe 16 verset 15. Mezali 16 15. La sérénité du visage des rois donne la vie. Et sa faveur est comme une pluie du printemps. Na neno lake linakuwa kama mvula ya wakati. Donc pluie du printemps babengi yango grâce. Hiyo mvula ya wakati wanaita neema. Donc la faveur du roi, ni kusema neema ya mfalme. Soki grâce azosa, soki roi azosa la grâce. Kama mfalme anafanya neema, azo libérer ba prisonnier, na anafungua azo pardonner, anasamehe bao basala ki ba mabe, wenye walifanya mabaya, nyonso wana est appelé pluie du printemps. Yote inaitwa mvula ya wakati. Donc par là tu dois comprendre, pale tunaelewa que la pluie du printemps, ya kama mvua ya wakati, c'est comme la pluie à dernière saison, ambayo inakuwa kama mvula ya wakati, ils se marier, inaungana na pluie ya signe d'amour, inaungana na mvula ya alama ya upendo. Aucune écriture, hakuna andiko moja, à moins que aux yeux yango koko pesa ngai, pengine unaweza ipata unanipatia nayo. Aucune écriture, hakuna andiko moja oyo Nzambe alaki Israel, ambayo Mungu ana ahadi Israeli, na ya kusudi akuje visiter bango, akuje watembelee, ekaya comme pluie d'automne, akuje kama mvula ya wakati. Soka azoya posa na bango grâce, kama anakuja usiyofanyia neema, ayaka toujours comme pluie ya printemps, anakuja tu kama mvua ya wakati. Parce que déjà si batiaki yango awa na Proverbe 16, kwani hapa walishe tena na Mezali 16. Pour témoignage, kwa ushuhuda, nazui Osée 6, tunakamata Hosea 6, parce que témoignage c'est très important, kwani ushuhuda inakuwa muhimu sana. Verset 3, shairi la 3, connaissons, ujue, cherchons à connaître l'Éternel, tafuta kujua Bwana, sa venue est aussi certaine ukuja kwake ni hakika que celle de l'aurore, na hata kuchia il viendra pour nous comme la pluie, atakuja kwetu kama mvua, comme la pluie du printemps qui arrose la terre, kama mvula wakati wa mwisho, wakati ambayo inatengeneza. Donc tangazo ya posa la faveur, wakati anakuja kufanya neema, asa la grâce, atunemeshe, à relever, ainue, à pardonner, asamehe. Sa venue est toujours comparable à la pluie du printemps. Kuja kwake inakuwa kama mvula ya wakati. Yango na pesi témoignage ya Osée 6 au verset 3. Na ndio napata ushuhuda wa Hosea 6 shairi la 3. Mais cette écriture ne kokisami. Na hiyo andiko yatimilika. Ekokisama juste après Armageddon. Na itatimilika wakati wa Armageddon. Nde akoya aussi en Israël. Ndio atakuja kwa Israeli pour visiter bango. Kusudi watembelee. Bamona ye, bamuone, pe atalisa bango bapota na ye. Abaoneshe vidonda vyake. Donc wala tanga koya wa. Wakati atakuja pale. Parce que écriture ya Osée 6 ezolobela na 3 jours. Andiko ya Hosea 6 inazungumzia siku 3. Dans 2 jours, kwa siku 2 il nous donnera la vie. Atatupatia uzima. Si venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a déchiré, il nous guérira. Guérira c'est la future. Il a déchiré, donc si a pandi, a déchiré bangonan. Tangu Jésus a yaki pour déchirer Israël. Parce que Israël c'est une maison. Mais c'est là qui a panzango etika la te pierre sur pierre et parce que c'est là qui va rejeter. Yenda sala comme joint entre les pierres. Yenda sala que mabanga est l'ensemble. Yé la parole. Tangu ba rejeter. C'est que ndako appelé Israël panzango. Mais ndako etongami nde zabiso. Boazana kati na biso. Yenda zo arrosé biso. Nde aza présent. Mais pour Israël, le Seigneur l'a déchiré. Tangu le Seigneur a déchiré Israël, a pandi, qui les lois a copanzana. Yango mena prédication a des soins.
mahubiri ya wa il faut yebisa bango bo se repentir parce que le Seigneur avait déchiré. Kwani itawaambia mtubu kwani Bwana amepasua. Mais il vous guérira. Na atawaponesheka. Amen. Unaona nini zalia Unaona kwa hizi. Il faut faire très attention. Inabidi ufanye ngalisho sana. Il a frappé, Amepiga mais il bandera. Lakini atafungaka. Il bandera nos plaies. Atafungaka vidonda vyetu. Il a frappé Israël. Alipiga Israeli. Le fait que Israël a rejeté qui? Ni kusema Israeli mtupaka. Mais a go guérir. Lakini atamuponesheka. Go guérir tiango na fiti. Kumuponesha na tia kwa huko. Il a frappé. Alipiga. Mais il nous guérira. Atatuponeshaka. Amen. Parce que ça verset même Branham a bébisa kiango. Kwani ni andiko ambalo Branham aliharibisha vile. Asufraki makasi pas comprendre. Aliteseka sana kusudi aielewe. Asali étude ya 3 jours. Alifanya utafiti wa siku 3. Asali étude ya un jour eza comme 1000 ans. Anasema siku moja kama 1000. Tanga moni 3 jours ngolo ba 3000 ans. Anaona siku 3 anasema iko 1000 siku 1000. Soki nzamba pesi intelligence teza très difficile. Kama Mungu akupatia akili ni ajabu sana. Maintenant Tali anaangalia Osée azalaki à peu près 8 siècles avant Jésus. Osée alikuwa kama makarne kama ya 8 mbele Yesu. Tanga tali 8 siècles amoni à peu près zokende kwa voisiner. Wakati anaangalia makarne hiyo inakuwa kama miaka 100. Déjà le vitulaire Jésus un jour ici. Anasema wakati Yesu anakuja siku moja naishi. C'est être courageux. Ni kukuwa na bidii sana. Après le bien ana partir à Jésus. Anasema baada ya Yesu genetically 2 jours. Inabakia siku 2. 2 jours ni yango 2000. Anasema ni 1000 siku 1000. Yanga bandaki ko raisonner beti bulti a sentir que fin du monde ko sana 1977. Alikuwa anapiga aki anasema siku ya mwisho itakuwa kusiku. A raisonner le bien non. Anasema parce qu'il faut ça la 3 jours. Azima bi tu siku 3. Amen. Donc là il a menti l'église. Pala alidanganya kanisa. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Ataturudisheka uzima kwa siku 2. Faites attention. Fanya ngalisho. Tanga zolo ba kopesa sa vie dans 2 jours. Wakati anasema atarudisha uzima kwa siku 2. Il faut zonga kaka dans la Bible ko raisonner ti. Imabidi urudie kibibilia usifikirie. Bible izo mema biso na Genèse 1. Biblia tuchukua kwa mwanzo quand le Seigneur avait dit que la lumière soit. Wakati Bwana alisema nuru iwe. La lumière fut. Na nuru ikawa. Il appela la lumière jour. Akaita nuru siku. Là, tu as vu quand même que jour est une lumière. Tunaona kwamba nuru ni mwanga. C'est Dieu qui a dit ça. Ni Mungu ndiye alisema hayo. Mais ceux qui doivent avancer spirituellement encore. Kama tukaendelea kiroho tena. 1 Corinthiens 13. Wakorintho kwanza 13. Au verset 2. Kwa shairi la pili. Et même quand je parlerai de langue. Anasema hata kama nilikisema kwa lugha. Même quand même j'aurai la prophétie. Hata kama nikakuwa na unabii. Maintenant bazo expliquer prophétie za kanini. Wanatafsiria unabii ni nini? Là on va tirer virgule. Pale wanatia mkato. Balobi la science de tout les mystères. Banasema ni ujushi wa siri zote. Donc eloko eza ko bombama. Kitu ambacho kinafichama. Bona prophétie faut engengisama. Kwa unabii mabidi iangaziwe. La prophétie est la science de tout ce qui est caché. Ni kusema unabii inakuwa ni kufundisha mambo yaliyofichwa. Cela veut dire la prophétie c'est les jours. Ni kusema unabii ni siku. Ozola na malamu unapata vizuri. Yango komona ndio utaona babenga les 2 jours babana Israël comme 2 chandeliers. Waliita wale wapakaliwa bauli kama vinara viwili. Na Apocalypse 11. Kulingana bazo détenir la lumière qui est jour. Banakuwa na mwanga ambao unakuwa siku. Donc un chandelier, un prophète, kinara kimoja na un autre chandelier, l'autre prophète. Kinara kingine na mais nakati na ngweza na lumière. Ndani yake mna mwanga. Dieu quand il a vu la lumière, wakati Mungu aliona mwanga, il appela la lumière quoi? Aliita mwanga nini? Siku. Donc les 2 prophètes là ya Apocalypse 11, wanabii wawili wa Ufunuo 11. Basa 2 jours. Wanakuwa ni siku 2. Aujourd'hui Israël a blessé. Leo Israeli ameumizwa. Mais 2 jours wanataka koye pana bango wapesa bango vi. Wakati ile siku 2 itakuja kwa utapatia uzima. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Hiyo ndio yose. 2 jours rekopesa bango vi. Hiyo siku 2 itawapatia uzima. 2 jours wana kosisa musala na yango. Wakati siku 2 itamaliza kazi yake. Israël akotombe lisusu. Israël atanguka tena. Comment? Namna gani? Séduction ya la bête ekoya sur la terre entière. Kugeuzwa kwa mnyama itakuja ulimwenguni kote. Même Israël sera emporté. Na hata Israël itachukuliwa. Sauf les 144 000.
ila tu watu 1,100 les 144 000 bako garder parole wale 114 après la mort de Josué. baada ya kufa ya wapakaliwa wawili. Mais le reste d'Israël Wale wanaobaki ya Israeli bako tomber encore. wataanguka tena. Yango l'écriture ezoloba, Andiko nasema quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, wakati mtona machafuko ambao Danieli aliyasema kwa pahali et patakatifu vous allez établir en lieu saint. itatiliwa kwa mahali patakatifu. Ozola na malam. Unafuata vizuri? Ah balobi, Wanasema hapa il nous rendra la vie dans des jours. ataturudishia uzima kwa siku mbili. Dans la verset 2 à Osée 6. Angalia shela pili ya Hosea. Le troisième jour, Kwa siku ya tatu il nous relèvera. atatusimamishaka. C'est que entre deux jours et troisième jour, bakoya qui Ni lisusu. kusema kati ya siku mbili na siku tatu waliangukaka tena. Oui. C'est clair, non? Hii niko wazi. Le troisième jour en côté limisa. Cela veut dire entre deux jours. Kati ya siku Le mbili. troisième jour, ils sont tombés encore. Kati ya siku mbili na siku tatu. C'est pourquoi quand le troisième jour va venir, wakati siku ya tatu atakuja encore relever bango encore. atawainua tena. Ndeko yana yewana nde balobi que c'est la venue de l'Éternel. Na ndio wanasema ni kukuja ya Bwana. Il viendra comme la pluie du printemps encore. Atakuja kama mvula ya wakati tena. Ezola na malam. Unapata vizuri? C'est ça Osée 6. Hiyo ndio Hosea 6. Et ombre nango. Na kivuli chake Ezalaka 3 personnes zamba tindaki na Egypte pour bimisa Israël baka 3. inakuwa watu watatu wenye Mungu alituma Misri kusudi waende waokoe Israeli. Parce que parole ezaka pona bino. Kwani neno ni kwa ajili yenu. Amen. Parole vraiment ezaka pona bino. Neno inakuwa kwa Koko ajili za yenu. bana parole. Muko watoto wa neno. Tomona batu misato nzamba tindaki pour bimisa Israël. Tuone watu watatu wenye Mungu alituma kusudi watoshe Israeli. Tozui Michée 6. Tunakamata Mika 6. Michée 6. Mika 6 verset 4. shairi la 4. Car Kwa Michée 6 verset 4. Mika 6:4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Kwa nini nilikupandisha katika nchi ya Misri? Je t'ai délivré de la maison de servitude. Nilikufungua katika nyumba ya utumwa. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Nilituma mbele yako Musa, Aaron Haruna et Marie. na Maria. Et ça verset la Bible. Ni andiko kibibilia. Amen. Zamba atindaki 3 personnes babimisa Israël. Mungu alituma watu tatu watoke Ces 3 personnes na watu watatu bazalaki un esprit à prophétie. walikuwa na roho ya unabii. Même Marie la femme Hata Maria mke azalaki l'esprit aussi à prophétie. alikuwa na roho ya unabii. Ozwa Aaron Unachukua Haruna azalaki l'esprit à prophétie. alikuwa na roho ya unabii. Ozwa Moïse Uchukue Musa azalaki l'esprit à prophétie. alikuwa na roho ya unabii. Bazalaki comme 3 jours pour faire sortir Israël. Walikuwa kama siku tatu kutosha Israeli. Pourquoi Zamba ajouta Marie? Kwa nini Mungu aliongeza Maria? Parce qu'il faut koyebaka eloko. Imebidi kujua kitu Miriam. Ozona na madame? Unafuata vizuri. Marie, Miriam huyu mwasi aza comme signe ya faiblesse. mwanamke inakuwa alama ya udhaifu. Signe ya faiblesse. Alama ya udhaifu. Donc ils ont 3 jours. Inaonyesha siku tatu hii. Parce qu'ils avaient l'esprit de la prophétie. Walikuwa na roho ya unabii. 3 jours oyo. Siku tatu hii. So tangi Exode 14 na 15. Ukasoma kutoka Tangu Maria mazoyemba. Wakati Miriam babenge anaimba. la prophétesse Marie. Wanamuita nabii Maria. Nabii mke Miriam. Unapata vizuri? La prophétesse. Nabii mke. Donc il avait l'esprit de la lumière. Alikuwa na nuru ya mwanga. Et le Seigneur Na Bwana azotalisa bongo pona nini? anaonesha vile kwa nini. Le Seigneur poya ko sauver Israël. Bwana kusudi aje kuokoa Israeli. Akoya comme une femme. Atakuja kama mwanamke kwake. Parce que Israël a une abomination. Kwani Israeli watakuwa ndani ya machafuko. Israël a fait 2 jours à tomber. Israeli baada ya siku mbili ataanguka. n'a aucune œuvre malade. Hata kuwa na matendo mazuri hapana. Après la mort de Josué. Baada ya kufa ya wapagani tomber. Ataanguka. Akokota na fausse adoration. Ataingia ndani ya mabudu machafu. C'est ça le moment où l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore à s'asseoir na temple. Ni muda ile wakati yule anayeshimamia mwenye naikala mahali pa patakatifu atainuka. Temple wanaweza babrikite. Ile nyumba haiko imara. Ezande tout un peuple mais bako yambande ye. Inakuwa taifa mzima njoo bako yambande la bête. Batampokea munyama. Jésus-Christ a prophétisé quand on a Jean 5. Yesu aliyatabiri kwa Yohane 5. Alobinga na ye. Anasema mimi nakuja. Amunipokee. Il y aura un autre qui viendra. Kutakuwa kama mwingine atakuyaka. À son nom propre, vous le recevrez. Mutamupokea. Bango prophétie. Alibatiaka unabii. Amen.
que la bête entrera au milieu d'eux. ya kwamba mnyama ataingia kati C'est yao. dans Jean 5. Ni kwa Yohane 5. Est-ce que cela n'a malade? Unafuata vizuri? C'est très important. Hii ni ya muhimu sana. Mais après la mort de Jésus, la maison est panzana. Na baada ya kufa Yesu nyumba ilisambazwa. Maison est kozonga temple. Nyumba itarudi hekalu Na l'ère a besoin. kwa muda wa pakaliwa Et wawili. Jésus a ibisaka bango. Yesu aliwaambiaka Boko recevaka moko akoyaka. mtapokeaka moja atakuyaka. Et c'est la bête qui entrera. Ni mnyama ndio mtaingiaka. Donc c'est que Ni kusema nakati na yango kati yake quand le Seigneur akoya combattre la terre. wakati Bwana atakuja kupitanisha udongo Na combat na ye Armageddon. kwa vita yake Armagedoni, Na sima. baadaye Ata Israël aza mabe. hata kama Israeli ni mbaya, Le Seigneur sera comme mari. Bwana atakuwa kama mke, Il sera comme une femme. atakuwa kama mke, Akoyamba bango kaka bongo. atapokea vile. Yango nde wana nde version eloba tout Israël sera sauvé kokokisama. Na ndio ile andiko mimi nasema Israeli wote wataokolewa, ndio andiko Na linasema. l'ère à des na l'ère à des za 144 000. Kwa muda wa pakaliwa wawili ni muda wa 100. Ba mususu bako na séduction. Wengine wataingia ndani ya machafuko. Mais l'ère yemo kwa koya. Wakati yeye mwenyewe atakuja, Israélite nyonso kozala sauvé. Israeli wote ataokolewa, Parce que Jésus sera comme mari. kwani Yesu atakuwa kama mke. Oyebi que même temps ayeko bikisa biso. Unajua kati anakuja kutuponya, C'est toujours comme la faiblesse de la femme. alikuja tu kama udhaifu wa mwanamke, Atali misala na biso te. akuangalia makazi C'est yetu, comme ça qu'il vient comme une femme. ndivyo anakuja kama mke. Ozana na mala. Unapata vizuri, Pour sauver biso aussi. ili atokoe vile, Ayeki aussi comme une femme. alikuja kama mwanamke, Pour atala misala na bino te ma bweli bino. akuangalia makazi yetu, lakini Eko anatufikiria suke la kana biso te. haitaishia na Pour sisi. Israël aussi akoya comme une femme. Kwa Israeli vile atakuja vile kama mke. Tosoka na mala. Tunasikilizana vizuri. Yende menaza 3e jour ya Osée 6. Yeye ndio mwenyewe anakuwa siku ya 3 ya Hosea. Yango bazo expliquer maintenant na verset 3. Ndio maana tafsiria kwa shairi la 3, Connaissons, tujue, cherchons à connaître l'Éternel. tutafute kujua Bwana, Car sa venue est aussi certaine. kwani kuja kwake imetambuka Comme l'aurore. sawa mwanga. Il viendra Atakujaka comme la pluie du printemps. kama mvua ya wakati. Amen. Voilà la madame. Tunasikiliza. Oh, la pluie du printemps, c'est la grâce que Dieu fait Kumbe au peuple. mvua ya wakati ni neema ambayo anafanya kwa Et taifa. ça, faveur. Inakuwa ni neema Oiseau ça n'a qu'à peuple. ambayo anatendea taifa. Donc c'est que oh, ezalaki tout simplement premièrement Hiyo ilikuwa ni kwanza pour comprendre que ba pieds nyonso eza na Bible eza très important. kuelewa kwamba mguu yote ambayo ndani ya Biblia ni ya muhimu sana. Mais to bandaki déjà kotala encore Tulikuwa tunaangalia tena que ya kwamba Zambe Mungu pona ko classer ba pluie wana pia kutenga hiyo mamivua oyo eza na deux rôles. ambayo inakuwa na kazi mbili. Eza na rôle ya verge Inakuwa na kazi ya fimbo, kobeta, ya fimbo, eza na rôle ya amour. inakuwa na kazi ya upendo. Oyo eza comme verge qui frappe, c'est la pluie ya première saison. Ambayo inakuwa na kazi ya kupiga, inakuwa ni mvua ya wakati wa kwanza. Oyo ezali pona amour, eza pona pluie ya arrière saison. Ambayo inakuwa kama upendo, inakuwa ni mvua ya wakati wa mwisho. Maintenant, une question toujours se poser, Swali moja tunajiswali peut-on répondre? na tutajibu. Est-ce que pluie ya première saison yango nde so banda année que Nzambe apesaki Israël? Mvula ya wakati wa kwanza ndio inaanza mwaka ambao Mungu alipatia Israeli. Tangu totala na d'écriture na biso. Wakati tunaangalia kwa maandiko yetu, Pluie ya printemps, mvua ya wakati ezaka pluie oyo eyaka tango orge, blé ekomeli. ila mvua inakuya kwa wakati yenyewe maorge mablé imekoma. Tangu tozwi Wakati tunapokea écriture na biso, tunachukua andiko letu, Nzambe apesi calendrier pa Israël Mungu analeta kalendari kwa Israeli na Exode 2 kwa Kutoka 2 na verset 2 china 4 kwa shairi la 2 hadi 4. alobi c'est moi-ci, Anasema ni mimi hapa, moi oyo na anasema mwezi hiyo eza pona bino bana ni Israël. kwenu ninyi wana wa Israeli. Exode 12 verset 2 à 4. Na Kutoka 12 shairi la 4 Premier des mois de l'année. ni mwezi wa kwanza wa À mwaka. te comprendre que Tunaelewa ya kwamba na l'ère wana kwa ile wakati Zamba pesi Israël calendrier mususu ekeseni na Egyptien na batu nyonso. Mungu anawapatia ingine kalendari inapishana wa Misri na watu wote. Mais il faut toyeba Mebili tujue apesaki yango na temps nini. aliyapana kwa muda gani. C'est bien que totangi d'Exode Ni 12 vizuri tunasoma kwa Kutoka 12 verset 2 à 4 kwa shairi la 2 hadi 4 et yango eza comme premier des mois de l'année.
l'année. na inakuwa kama mwezi wa kwanza wa Mais il mwaka. faut total avec les écritures à l'appui. Inabidi tuangalie na maandiko ya Toko wakomona ebandaki quand. Twende tuangalie ilianja wakati Nde gani. yango tokene Exode 13 Tunaona kwa Kutoka 13 au verset 4. kwa shairi la 4 Ezoyebisa biso boye. natuambia hivi. Vous sortez aujourd'hui Mutatoka leo dans le mois des épis. les épis quoi? Donc moi oyoyo ba blé ba Ah. nini eko esali mbuma déjà. Munatoka katika mwezi wa ngano inapokoma. Avec ces versets, Pamoja na andiko ils ont facilité. inakurahisisha. Pour comprendre le mois des épis ezaka tel temps. Uweze kuelewa mwaka wa mavuno ya ngano unakuwa kwa Le wakati mois gani. des épis ezaka temps ya printemps. Hiyo mwezi wa ngano unakuwa kwa wakati. Donc sorti na bango kutoka kwao esalemi na mois ya tangu ya saison ya printemps. inafanyikana kwa wakati wakati wa kivukuti. Donc na premier mois Mwezi wa kwanza mais na kati ya saison ya printemps. kwa wakati wa hiyo kivukuti. Or Akumbe na tawana kwa ile wakati nde pluie ya arrière saison ekitaka na ndi mvua wakati wa mwisho inashukaka naturellement. kimwili hivi. Nzambe apesaki calendrier na tawana pamba te. Mungu akuletaka hiyo kalendari kuu ya Azalaki na pale. une pensée azalaki kosuivre. Alikuwa na mafikiri fulani ambayo alikuwa anafanya. Tomituni encore. Tunajiswali tena. Est-ce que Moïse Sasa Musa abimisaki Israël avec la parole de Dieu? Musa alitosha Israeli na neno la Mungu. Oui, avec la parole de Dieu. Kweli na neno la Mungu. Mais c'était quelle parole? Ni neno gani? Parole à condamnation Neno ya ou kuhukumu. bien parole à grâce? Wale kwa neno ya neema. C'est d'autant que les Écritures, Wasoma maandiko, tous ont trouvé que le Seigneur s'est souvenu de l'alliance d'Abraham, tunaenda kumbuka kwamba Bwana alikumbuka upatano wa Abrahamu, d'Isaac, ya Isaka na Jacob, na Yakobo. nde atali souffrance à Israël Ndio anaangalia mateso ya Israeli, mpona kobimisa bango. juu ya kubatosha. Donc Moïse a prêché à l'Égypte Musa alihubiri Misri l'alliance d'Abraham. upatano wa Abraham. Or l'alliance d'Abraham Akume mapatano Abraham. en réalité etalaka œuvre te ya bato. Kwa kweli haiangaliake kazi ya watu hapa. Nzambe atalaka nde fidélité na ye. Mungu anaangaliaka uaminifu wake. Place moko te Nzambe po abimisa Israël alobi ke bosala misala malamu bongo na kobimisa bino. Elaka te. Hakuna sehemu ambayo Mungu aliambia Israeli mfanye matendo mazuri. Eza Hakufuata. kaka Dieu s'est souvenu d'Abraham et aye kokisa sa promesse po bobima. Mungu alikumbuka Abrahamu anakuja kutimiza ahadi yake kusinja alitoka. Pourtant tokoya kokoma na réalité. Wakati utakuja pia kwa ukweli. Quand la Pâque ezosalema avec Jésus-Christ, Wakati Pasaka inafanyika na Yesu Kristo. Romains 5 intervenir, Waroma 5 nasema elobi quand nous étions encore pécheurs, wakati tulikuwa wafanya dhambi, Dieu nous a aimés déjà. Mungu alitupenda. Il est mort pour nous, Alikufa kwa ajili yetu sans regarder nos œuvres. bila kuangalia Parce matendo. que Seigneur qui ombre na ngweza. Ingalibidi kiburi chake kikuu. Je pense que cela na malamu. Na waza kama Donc quand la Pâque est célébrée, wakati Pasaka et que inahudhuriwa bazo bima, banatoka babima na alliance d'Abraham. balitoka na upatano wa Abrahamu. On a confirmé avec les Kwa Écritures, kuhakikisha na maandiko Ozui, unakamata Otangi na Exode 3, unasoma kwa Kutoka 3 verset 23 tena verset 25. shairi la 13 wa 15 Otangi aussi na Exode 3, wana Exode 2. unasoma Kutoka 2 Exode verset 23 na 25 tena 25. na shairi 13 na 15 Kuna ne bazo taisa Nzambe se souvenir na alliance Abraham. ule ndio wanaonyesha kama Mungu anakumbuka upatano wa Abrahamu. Alliance Abraham ezaka pamba te. Upatano wa Abrahamu haikuwa kiburi. Alliance Abraham nde silisaka bango esclavagisme. Mapatano ya Abrahamu ndio inamaliza Yango ufungwa. likambo wana eutane na Genèse 15. Akumbe hiyo mambo ilitoka katika Mwanzo Na 15. Genèse 15, Kwa Mwanzo 15 le Seigneur alobi Bwana anasema Abraham akwa ko offrir pona ye. inabidi atolee. Abraham azui banyama, Abrahamu kakamata banyama ya 3 ans, manyama miaka 3 akati yango, anaikabula ati yango l'un vis-à-vis de l'autre. anatia ingine inaangaliana ingine. Atiki bande kakati te. Anaacha mandege ya kuikata. Soko sione na l'église presque nyonso. Ukatembea kwa makanisa mengine yote. Okomona bawe biso ke parce que a désobéissaki. Na ni kwa maana alikosa kutoa. Yoko la kata ki bandeke te. Kwa kisa kukata mandege. Nde yango bakenda boumbu. Na ndio maana walienda kutumwa. Soko continue na Bible. Ukiendelea kwa Biblia, okomona recommandation moko te ya Nzambe atinda ke bakata bandeke. Hakuna andiko ambalo nasema Mungu alisema bakate. Mokomona recommandation na Levitique ezaka ke batia ongle na mutu andeke. Na kuna kuwa andiko ambalo nasema chetu kistari kwa kichwa. Mena raisonnement wana mutazu yango wapi? Ile mafikile mtu anaipata wapi? Yesengeleke kata bandeke. Inabidi akate bandeke. Wapi? Amepata wapi?
Parce que ce qu'on sillonnait ukatembea avec les écritures, na maandiko, quand on a la sacrifice yandeke, wanafanya matoleo ya ndege, balo baka tout simplement va fongola toiture. wanasema fungule tu kichwa. C'est la réalité. Kwa kweli ndio. C'est ça l'oiseau. Kwa hiyo ndio ndege. Donc c'est que ni kusema na kati na yango ndani yake tangu likambwane salemi, wakati jambo linatendeka, Abraham amoni ba oiseau de proie. Abraham akaona mandege mateza lia kuna mahubiri na sisi ndiko ngoma mateza mahubiri nakutana motea toteya nikutana umoni bandiki wana nangi yakiwana unaona mandege zilikuwa pale elingolo babiso natafuta kusema sie elingolo babiso sisi to yaki pepo to yakulia tulikuja kusudi tukule Abraham ebisu tangu na biso nane kukiti Abraham sema muda wote uyatimia soko tuniye verse lisande ngo ukobona betinde boule utangalia alipiga njoo akili boule kaka andiko tu akili tu. Ba oiseaux de proie wana ce sont des puissantes nations. Hiyo mandege za kupasula inakuwa ni mataifa ya nguvu. C'est comme ce qu'on suit Deutéronome 28. Wakamata Kumbukumbu 18 à partir du verset 49. Na andiko la 49 Zambazo la ga Israël. Mungu anaahidia Israeli kena kotinda ba nation oyo yebite bakoya comme na vol d'aigle basa battre sur. Anasema nitatuma mataifa wenye ujue watakuya na kuruka kama ya tai. Sisoko si Nebukadnezar kama ki comme un oiseau. Na Nebukadnezar alikuwa kama ndege. Comme un aigle. Alikuwa kama un oiseau de proie. Alikuwa kama il y a l'aigle Dieu, il y a l'aigle aussi les puissantes nations. Na kuna kuwa tai Mungu na kuna kuwa tai ambayo inakuwa ni nguvu ya mataifa. Maintenant tangu basa tangu moni nyama wakati unaona nyama banyama oyo azalaki nango ile manyama ambayo alikuwa nayo eza pamba te ezalaki ya 3 ans haikukuwa bure ilikuwa ni ya miaka 3 parce qu'en réalité kwani kwa kweli Israël abotami na Exode 12 Israël amezaliwa kwa kutoka 10 parce que Exode 12 c'est mois-ci na ile Exode kutoka inatuambia kwa mwezi huu sera pour vous tous itakuwa kwenu wote le premier des mois de l'année itakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka. Donc communiquer wana na kata ba Israelites hiyo tangazo kwa Israeli atoza na 70 ans comme bébé hata unakuwa na miaka 70 ozana 35 ans ozongi bébé unakuwa na 13 unarudia mtoto ozana 100 ans ozongi bébé unakuwa na miaka 100 unarudia mtoto pour vous kwenu nyinyi eza premier des mois de l'année inakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka place wana ndio tozwa nouvelle naissance bado ndio tunapata kuzaliwa kwa kwanza zamba zongi si bango Mungu anawarudisha parce qu'alingo pesa bango agneau véritable kwani tunatafuta kuwapatia kondoo ya kweli yango mokasa teke tango sakina groupe de prière obotamaki te usiwaze wakati ulikuwa kwa groupe de prière ulizaliwa au kuzaliwa okuta na mtu alingolo ba foi na yeye utafuta mtu anatafuta kumzungumza abi frère ngana ndimela kala niliaminia zamani na ndimela ngiko bana tango na sakina église charismatique niliamini wakati nilikuwa kwa charismatique au katoliki yazo kanza kuna si abotamaki anawaza kula alizaliwa babotamaka soki agneau eye wanazaliwa wakati kama hiyo mwezi inakuja lokola nzambe singela pesa agneau ingalibidi Mungu alete kondoo si bango c'est moi si pour vous tous anasema hiyo mwezi ni mwezi kwenyu si obotami mmezaliwa sasa donc atana siene na ba groupe de prière nilitembea kuma bayemba na bango Yesu azali awa baimba tu Yesu kwa bayemba na masumu na salaki kololimbisa atozolela hata kama una nano zino balimbisi te haya pata msamaha zambi atoleli bipai na kei atunaimba molilikaka masumu nanga sebikumba lelo na misenzeli kololimbisa Bwana nisamehe kama zaki kuna wakati ulikuwa nano botamite haujazaliwa la naissance yaka quand on donne l'agneau kuzaliwa inafanyika wakati wanaleta alors kondoo tango yaki awa na bi parole ndo botamaki wakati ulikuja kwa neno la kweli ndio ulizaliwa ozola na malamu unapata vizuri tango yena bi parole ndo botamaki wakati unakuja kwa neno la kweli ndio donc unazaliwa tatunia pona nini kama tunakuuliza kwa nini Pierre alobi na 1 Pierre 1 Pierre anasema kwa kitabu cha Petro kwanza vous êtes régénérés par une semence incorruptible anasema mmezaliwa kwa mbegu isiyoharibika la régénérescence yaka na semence corruptible te kuzaliwa yake na mbegu inayooza pana église yote ya kombo atata ya mwana na molimo santo exact semence corruptible kanisa mbona ubiri kwa jina la Baba Mwana Roho Mtakatifu donc Pierre alobi ebotaka moto te Petro anasema yango alobi ndio Petro à partir du verset 18 na 20 kulingana na Sheikh 11 ebotaka moto te aizalake mutu vous êtes régénérés par une semence incorruptible mumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika donc l'agneau sans tache konulo haina taka l'enseignement
pure véritable. fundisho ya kweli Nde la naissance yako. ndio kuzaliwa na kuja. Alors, Sasa Israël abotami Exode 12. Israeli amezaliwa kwa Kutoka Il 12. faut que Israël azape nyama. Imebidi ujue Israeli vile ni nyama. Ozona na bala? Unafanya vizuri. Parce que l'Éternel est mon berger, Kwani Bwana wangu ni mchungaji je ne manquerai de rien. na sitakosa lolote. L'Éternel est le berger d'Israël. Bwana ni mchungaji wa Israeli. Israël azaneti nyama, Israeli ni kama nyama, azaneti brebis, ni kama kondoo, azaneti nyama moko ni kama boye. nyama fulani. Abota nyama wana botami l'Exode 12. Ile nyama imezaliwa kwa Kutoka 12. Maintenant Moïse azoyebisa Pharaon. Sasa Musa anaambia Farao, Tika biso tosala marche à 3 journées. utuache tufanye safari ya siku 3. Cela veut dire Ni kusema soka botami l'Exode 12. kama unazaliwa Kutoka 12, Tanga kotambola na désert koma na ashni. wakati unatembea nyikani utakuwa na 3 jours. siku 3. Nelobeli msoko zala nyama ya 3 ans. Kwa maseme mengine itakuwa nyama C'est ça, ya Genèse miaka 15. 3. Hiyo Kutoka 15. Mwanzo 15. Mais natanga zoko za 3 jours na ye. Wakati anaeleza siku 3 ya Kamne Yerusalema. siku katika na Il faut nyama wane za Israeli kabwanante. imebidi ile nyama ambayo ni Israeli itengane kwa pande viwili. Yango soko zu Jourdain boye. Wakamata Yordani hivi. Okomona Israeli mswatikala avant Jourdain. Unaona Israeli mwingine libakia ngamo ya Israeli Yordani. mswaki après Jourdain. Israeli mwingine alienda ngamo ya Yordani. Ezaki nyama 3 ans. Ilikuwa nyama ya miaka 3. Ezotala na l'un vis-à-vis de l'autre. Inaangalia na moja na nyingine. C'est ça Genèse 15. Hiyo ndio Mwanzo 15. Amen. Amen. Ozala na ngama Unanipata vizuri? l'un vis-à-vis de l'autre. Moja na mwingine. Mais ces animaux étaient surveillés par les oiseaux du ciel. Lakini hizo manyama zilikuwa zinaangaliwa na ndege ya ardhini. Okomona ke colonne na tourterelle bakimate. Utaona huwa na pijwa. C'est la présence de Dieu pour Israël. Ni uwepo wa Mungu kwa Israeli. Na marche ezaki comme la colonne de feu, c'est un oiseau. Ilikuwa kama wingu la moto ni ndege. Ezaki comme la colonne de nuée, c'est un oiseau. Ilikuwa ni kama wingu ni ndege vile. Deux oiseaux étaient avec Israël. Ndege mbili ilikuwa na Israeli. Lui était un animal, Yalikuwa nyama. mais il y a deux oiseaux ensemble. Ndege mbili ilikuwa pamoja na yeye. Ces deux oiseaux, wana oiseaux de près qu'on dévorangote. Hiyo ndege mbili hiyo hakuna ndege ambayo Frère, si tu es baptisé du Saint-Esprit, ndege kama vajua kwa Roho Mtakatifu. diable ako komiso mwana na yete. Shetani hata kufikisha mtoto wake hapana. L'oiseau wana badevorakangote. Ule ndege wampasula hapana. Okomona des oiseaux wana etikala ebujete. Utaona ile ndege mbili ilibakia pale kutikisika. Oiseau de proie et kwei likolo ya banyama. Na ndege zinayoharibisha zinashuka juu ya nyama. Deutéronome 28 déjà ilobelango. Na kumbukumbu Lolenge zamba kotinda ba nation ba s'abattre comme oiseau. namna Mungu atatuma mataifa watupige Sur kama Israël. juu ya Israeli. Mais délivrance na bango za nini? Lakini kufunguliwa utakuwa nini? Abraham le chassa. Abraham alifukuza. Abraham le chassa. Abraham alifukuza ile ndege. Donc le Seigneur a se souvenir d'une alliance Abraham. Ni kusema Bwana atakumbuka upatano wa Toi bimisa bango na boum. Kaka ya watoshe katika mtuma juu ya Babylone ko dominer likolo na bango. Babiloni anaweza kubatawala. Mais po oiseau de proie na Babylone longo. Na kusudi ule ndege mwenye anapasua kusudi atoke. Abraham le chassa. Abraham alimfukuza. Yango maintenant Nzambe azo expliquer mouvement wana. Na ndio Mungu anatafsiria hiyo Ali kitu. sache que Anasema juu ya kwamba ta postérité kizazi chako ira en captivité. itaenda kwa utumwa. Azo expliquer ngo yemo. Anatafsiria hiyo pekee. Mais après 4 générations, Na kisha vizazi ine je jugerai cette nation. Nation est comme un oiseau. Abraham le chassa. na ile taifa ni kama ndege. Tango zo juger cette nation, Wakati anakuja kuhukumu hiyo taifa, on commence Dieu se souvenir d'Abraham. unaona Mungu anakumbuka Abraham Pourquoi ça kiboumbwa? kusudi aangushe ile utumwa. Même yo pelelo. Hata wewe vile leo Ozo délivrance za makasi na yote. kusudi pate kufunguliwa iko. Eza toujours Abraham le chassa. Ili tu Abraham aliwafukuza. Donc ba demo ba ko s'emparer na yo. Mapepo inaweza kuvamia. Bondumba, Kiukahaba, lokuta, bongo, koina, kuchukia. yo moko po bima na esclavagisme jamais. Wewe usupe katika hiyo utumwa hakuna. Jamais. Hakuna. Soki nani s'abattre likolo na yo. Mimi napenda kupiga juu yako. Il faut que Abraham le chassa. Inabidi tu Abraham awafukuze. Quand les gens croyaient en Christ, Wakati watu waliamini Kristo, Jésus a toujours celui-ci est aussi enfant d'Abraham. Yesu alikuwa anasema huyu vile ni mwana wa Abraham. Donc, Ezaka Abraham le chassa ndeko libérer muta croire. Kusema Abraham kuwafukuza juu Eza ile ya msuti. haiko kitu kingine. Ezolo na madame. Unapata vizuri? Donc, yango tozo tali saboye que Tunaonyesha kwamba to si ene ko tali sa bien bien tunatembea kuonesha kwamba que sorti ya peuple
kutoka taifa. ezalaki Abraham le chasseur. Ilikuwa ni Abraham aliwafukuza. Donc ezalaki en réalité l'alliance d'Abraham. Ilikuwa kwa kweli upatano wa Abraham. Bango nde longola bango nde esclavagisme. Hayo ndio iliwaondoa katika utumwa. Haikuwa kitu kingine. Ni les reserves. Matendo ya wapana. Yango nde bengami comme la grâce du roi. Hayo ndio inaitwa kama neema ya mfalme. Ngolu ya mokonzi. Neema ya mfalme. C'est que ezalaki la pluie du printemps. Ilikuwa ni mvua ya wakati. Esozona na ngama Wanafuata vizuri. Maintenant tango Israël autambo. Wakati Israeli atembea, akomi na desert. Anafika nyikani. Israël yemoko azana besoin maintenant. Israeli yeye mwenyewe anakuwa na haja sasa asala na alliance mususu na Nzambe. Afanye na Mungu agano jingine. Moize yeko tuna bango. Musa anakuja kuwaswali. Bango balobi bakosala nyonso Nzambe akoloba. Mungu anasema tutafanya yote kama Mungu atasema. Ko répondre kele ko barate. Atazamba bisi yoge. Usijibia kile kitu. Nikamna biso kosala nyonso. Ndio wanaenda itimiza. Kondi mate. Usikubali. Yebisa yela. Umwambie kwamba kaka yondo yebi. Kondi mate. Usijigate. Yebisa kaka yo kaka ndo yebi. Wewe ndio unajua baba. Ozona na malamu ha? Unapata vizuri. Parce que alba sans moi vous ne pouvez rien faire. Bila mimi hakutaona lolote. Hakula. Yeye mpozo kesho so biyo moko. Hakuna mtoto sema utaene. Utaweze ngolu na yo papa. Mema yako baba. Mawana yonde. Huruma yako baba. Soki mawana yote mwaeke na njia. Kama haiko huruma yako hakuna njia. Yango moni uko sekande kona yote sana problem. Usiweze kumcheka ndugu yako baba shida. Hapana kaka. Il faut sungae. Inabidi umsaidie. Sambela pona ye. Umwombee. Ukofanda te uzotonga mutu poata ma. Hautakala kumsengenya mwingine pale kwa pale. Maye panza mbele na mchukue kwa Mungu kwa maombi yako. Soko lingie kama unampenda. Lo sambo nayo kozana na nguya. Maombi yako itakuwa na nguvu. Visa vina ndeko nayo. Kulingana na nguvu yako. Parce que l'amour délivre. Kwani upendo wafungua. Comme Nzambe aya ko délivrer biso Bible dit que Dieu a tant aimé. Usudi Mungu akuje kutufungua anasema Mungu alipenda. Il a donné son fils. Akatoa mwana wake. C'est dans l'amour qu'on trouve des solutions. Ndio upendo ndio tunapata soko lingi ukapenda. Osambeli Unaomba. Ndeko ko kangwana. Ndugu prière aux efficacité. La prière est efficace quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta sœur. Prière n'est aux pouvoir. C'est dans l'amour que le Seigneur agit. Le Seigneur a laissé dans l'église l'amour. Et quand tu aimes, wakati unapenda Bible lobi ke bakoyeba ke boza basali na Yesu. Binasema watajua kama Mungu batumisha Yesu. Balobi teke tangu tokosala miracle. Hawakosema wakati tafanya miujiza pale. Tangu tokolingana. Wakati tutapendana. Nde koyeba na ketoza ba oya ye. Ndio itajulikana kama tuko ya kwake. Parce que c'est ce que le monde manque. Ni hayo ndio dunia inakosa. Monde azangi amour. Ulimwengu unakosa upendo. Yango komona une nation azo s'élever contre une nation. Ndio na taifa ina simamia ingine taifa. Oya azobeta épée vis-à-vis de l'autre. Huyu anapiga mpanga kwa ingine contre l'autre. Sawa mpengine kwa mwingine. Oya azo empoisonner oyo. Huyu anapatia mwingine sumu. C'est le monde. Ni dunia. Mais l'église est un amour. Lakini kanisa la upendo. Église komona teke frère na frère baba na kuwelana. Kanisa ni uto la kaka na kama anje ku. So iko wele le bandi c'est l'esprit du monde. Kama unaona kama kupitia bobengana ngo nom de Jésus. Uifukuze kwa jina la Yesu. Il faut boyambana. Inabidi kupokeane. L'église on doit avoir l'amour. Kanisa inabidi kuwa na upendo. Il faut koyambana. Inabidi kupokeana. Regarde mtasoro banaza amour. Angalia mtasema upendo. Nazana amour. Nina upendo. Mais baby l'amour pardonne. Wanasema upendo unasamehe. Menayo lobi osana bolimo. Unasema na upendo. Basalo mabete. Basi ufanye mbaya. Ndeni wewe kozana amour. Namna gani batajua kama una upendo? Oko wewe kozana amour tangu bakosalo mabete. Utajua una upendo wakati batakufanya mbaya. Kwa amour pardonne. Kwani upendo unasamehe? Amour supporte. Upendo unavumilia. Yo supporter loko to banalo banazana bolimo. Au yavumilia kitu unasema nina upendo. Mungu zumona ngabo unazana bolimo mekeza upendo sana. Basi ngandeyo. Basikikane kwanza. Oyo kande batonga yo. Sikiwa kusengenye. Nde reaction na yo ndio koyeba kisomo sakana. Ndio sasa tutaona matokeo yao kama unapenda. Kata boyete. Hapana vile hapana. Boyete. Hapana vile. Parce que l'amour pardonne. Kwani upendo unasamehe. Supporte. Inavumilia. Croit toute la parole. Naamini kwa neno lote. Unaona na mara? Unapata vizuri. Yoko basalo mabete otondika na sana bolimo. Hata wafanye na upendo. Okoyeba ko sana bolingo tako ko mtu asalinga mabe asali. Utajua kama una upendo. Reaction nayo. Hata matokeo yako. Soko monde komi omoni ndeko no kinkane bolimo. Ndugu yako unafunga sura. Chasser cet esprit wa. Fukuza ile pepo hili. Bengana molimo wana. Fukuza ile roho. Eza molimo azambete. Haiko roho ya Mungu. Po, Bible lobi aime même ton ennemi. Inasema penda hata adui yako.
yako. Linga meme utawasala mabe. Penda hata mtu mwenye kufahamu mbaya. Parce que batu musuna mabota na bango. Kwani kuna wengine katika majamaa. Tanga hivi kaka ndoko azandoki. Kama najua mjomba ni mlozi. Soka kinoko alibia zoya nanda. Kama nasikia mjomba anakia nyumbani. Akimisi bana nanda. Anakimbiza watoto nyumbani. Diable azomona faiblesse no. Shetani anaona hiyo udhaifu. Oza forte. Hauko na nguvu wewe. Il faut kanisa nano. Inabidi ukumbuke kwanza. Tangu zakina libu mama nana za kobatela. Wakati ulikuwa tuone mama yako nani kuchunga. Na libu mama na tangu zakina libu mama. Wakati ulikuwa nana za kobatela. Nani mwenye alikuwa kuchunga? Ebi combien ba komba mama na azwaki? Unajua mavita ngapi ambayo mama yako alipata? Parfois pesa ko sambela solo te. Pengine kwa kana mbata bomba kwa kweli hapana. Me ba koki yote na libumbu obotami. Lakini abakukuweza tumboni unazaliwa. Eso ni mokolo yo obotama ki combien ba morne bazaki na mabele. Mara ngapi unazaliwa watoto wenye wanazaliwa wanakufa walikuwa ngapi? Oyebi ba fausse couche sele maki même mokolo yo obotama ki. Unajua watoto kuzaliwa mbaya walikuwa ngapi? Me yoye wewe unakuja. Oyebi sorta batu ba mema kayo. Unajua haina watu wenye walikuwa kotala ke mama boti mama mezao. Oyebi mitema na bango nyusi. Unajua roho zao zote. Basusu bagosi mabo walibia kufa tango. Akufa tango kufa. Bazolo ba mama oboti mwana bien. Tena unabazala mtoto mzuri akufa. Akufa tena. Zambi tunakazo mwana. Mungu anaona. Obati na manengi. Olewa na mlakani. Bando kiboni banduka yo tango zakina bebe. O me mama na bando kiboni na maboko kana bango. Balozi ngapi kubukoni yako wewe? Balozi wete kubumumbe azokukate. Alikota futa kukuwa hapa kukuweza. Ozali ko combattre honore Jésus. Honore Jésus. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Zamba lobitina tango zani bumula zobatela yo. Mungu anasema hadi ulikuwa tumboni nikulinda. Hiyo kobotama. Hadi utazaliwa. Ina bompaka na yo. Hadi na uzee wako. Na kolemba yote. Sitakuchoka. Mena kaka lelo tu osoibi makambo ya Nzambe. Umejua mambo ya Mungu. Obando banga ndoki. Unajua kama kolosi. Lelo kaka. Leo tu. Ndo bandiko banga ndoki. Unajua kama mulosi. Baneni oswa. Ima miaka ile yote. Tafuza kino na milangwa. Pengine ulikuwa mrefu. Na ambiance. Na huku na kule. Azala ika kobatela. Alikuwa na korina. Kaka lelo nde. Leo tu. Yomoko kominde komibate. Wewe unaanza kuchunga. Omoni ndoki ukingada. Una mulozi unafunga sura. Ozo komise makasi. Unamfikisha na nguvu. Parce que ozo baby saboyokani. Kwani unaribisha upatano. Boyokani lobi linga banguna na yo. Hapa tena sema penda. Il faut linga kaka banguna na yo. Upende maadui wako. Bolingo eza nguya makasi. Upendo ni nguvu ya ajabu. Ozai kusola na mtu na familia kende bosolo naye. Hakuna zungumza na mtu kwa familia enda ongea. Azala na mabene ila ulenge nyonso. Hakuna baba yake aina yote. Solola naye. Wewe zungumza naye. Limbisanga ipo na zaiko pesa mbote. Kwani sikwenda kusalimia baba. Pardon frère. Baba hani baba. Okoma makasi. Utakuwa na nguvu. Parce que c'est un principe de Dieu. Kwani ni hali ya Mungu. Amen. Okoma makasi. Utakuwa na nguvu. L'amour délivre. Upendo unafungua. Amen. Et puis il faut y même. Inabidi ujue vile. Même dans l'église. Hata ndani ya kanisa. Bonza mbatali sayo makambo ya frère boy. Kusudi Mungu akuoneshe mambo ya ndugu. Il faut ni bali. Inabidi. Kwanza secret. Kwani Mungu anakuwa na siri. Alivre kama babu de babu dunia zote. Afungua siri ya mabaya mtu kwa mtu atafanya. Kila kubandiko linga makasi basi. Unaacha kupenda sana wao. Fongoni likabona. Ni siri kubwa sana. Bonza ambaye hivi kesoka betelio masolo ya moto. Kwani Mungu anajua kama kupigia hadithi ya mtu. Okochola mtu ana. Utalia au utamdharau ule mtu. Ayebi kokolela. Anajua utalia. Ukumitungisa makasi. Utajisumbua sana. Pona ndeko na yo. Jua ndugu yako. Mokomona ye pamba te. Au utamwona bure. Quand il aime, wakati unapenda, il vient. Unakuja. Uzola na malamu? Unapata vizuri. C'est vraiment ça d'abord, c'est que singolo simba. Hiyo ndio mambo inabidi ushike kwanza. Donc aujourd'hui, leo d'abord tuningai d'abord confirmer encore davantage. Tulipenda tuhakikishe tena zaidi que la sortie d'Israël ya kama kutoka kwa Israeli est salemi avec la pluie ya signe d'amour. Imetendeka kwa alama ya mvula ya upendo. Parce que Dieu ramène que ce qui est passé. Kwani Mungu anarudisha yale ambayo yalipita. La Pâque est salemi à la croix.
na pasaki imefanyikana msalabani. Ndenge 1 Corinthiens 5 elobi Kulingana na Korinto kwanza 5 na nasema verset 5 tina 7 6 andiko la tina 5 8 hadi 8 tina 8 hadi 8 na verset 7 elobi na shairi 7 nasema na 1 Corinthiens 5 kaka kwa Korinto kwanza 5 Christ notre Pâque a été immolé. Kristo pasaka yetu ameuawa. Comme Jésus a immolé comme la Pâque, Sawa Yesu ameuawa sawa pasaka. cela veut dire la nouvelle naissance ezana kombo ya nyoa. Ni kusema kuzaliwa mpya ni kwa ajili ya hiyo Ndenge kombo. tomona ki Egypte. Kwa kitu leo kwa Misri. Il faut nouvelle naissance zande na ye. Inabidi kuzaliwa mpya ifanyikane Soko kwa jina lake. ndimeli ende mbota masikeye. Ukamwamini na kuzaliwa mpya nakuja. Parce que jour ro bazobongisa programme nyonde la nouvelle naissance Na siku esalemi. wenyewe wanaandaa mpango wa kondoo na kuzaliwa mpya ndio inafanyikana. Odona na malamu. Unafanya vizuri. C'est que quand l'année ezo s'ouvrir Wakati mwaka inafunguliwa pour na église wa kanisa uta acte 2. kulingana na Kutoka 2 En tout cas, effectivement, c'est la pluie du printemps qui domine. ni wakati wa mvule, wakati ndio inatawala. C'est la pluie de l'arrière-saison des eaux Ni dominées. mvua ya wakati wa mwisho ndio inatawala. Parce que yangonde ça comme grâce du roi. Kwani hayo ndio inakuwa kama neema ya mfalme. Yesu zola nanga malam. Unanipata vizuri? Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu totelemia pour aujourd'hui. tunasimama hapa kwa leo. Toyebi ke ngolu na Nzambe kosunga biso. Tunajua neema ya Mungu itatusaidia Pona enfin que toka komona na kusudi jour na tuonane. biso za mardi. Siku yetu ni siku ya pili Na jeudi nazana bino ensemble. na siku ya Jumapili pamoja. Ezali bota Nzambe. Naza mwana musala na bino. Niko mtoto wa kazi yenu. Paul iloba Nzambe lobi. Kwa neno kaneno la Mungu nasema Oyo azo servir. mwenye anatumikia, Na oyo afandi. mwenye anakaa, Oyo afandi aza appliquant que azo servir. mwenye anaikala ni mkuu kushinda mwenye anafanya kazi. Naza mosali na yo. Niko mtumishi wako. Il faut na servir yo vraiment Nikutumikie na lolenge nyonso ke o bénéficier na parole ya royaume. kwa hali yote ya neno ya ufalme. Parce que notre parole ezo élevé kaka le nom du Seigneur Jésus. Kwani neno letu inatukuza tu jina la Yesu. Eza na kombo ya moto moko te kaka Jésus Haina kwa Christ. jina la mtu, tu jina la Yesu Kristo. Tukitimi tu na biso. Tunainamisha vichwa vyetu. Seigneur totatoli yo malamu parce que ozali Nzambe. Yondo telemaka osalaka na yo minene o Dieu. Okomimonisaka Nzambe na makoki na yo. Ofongolaka bikuke na tina ete tobikela minene. Tala mitema oyo ekimelaka epa na yo Seigneur. Ebikela ngolu na yo na nyonso. Batela matambe na moko o Dieu. Na tina ete akweyisama na masengini ate. Abikela minene na kombo na Yesu Kristo. Na sambeli boye. Lokumu ezonge epa na yo po yo nde motei na solo. Na pesi yo merci Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus apambola bino richement. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.